बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलाखिर पाकिस्तान ने वो कदम उठा दिया है कि जहां से बहुत बड़ी खुशखबरियां पाकिस्तान के लिए शुरू होने जा रही। नाज़रीन, ऑफ शोर तेल के इतने बड़े ज़खायर कि आप जो है वो अब भूल जाएंगे कहीं पे दूसरे ममालिक में काम करना। पाकिस्तान के अंदर ही इतने बड़े पैमाने पे रोजगार मैसर आने वाला है। इसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की जानिब से आज ख्वारिज के ऊपर एक बड़ा ही खौफनाक दिन रहा है, जिसमें से नाज़रीन इस वक्त 17 के करीब जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने आज वो कदम उठाया है कि जहां से पाकिस्तान की खुशहाली का वो दरवाज़ा खुल गया है कि जिसके असरात जो हैं वो बड़े लामहदूद होंगे। नाज़रीन, ऐसा नहीं होता कि फैसले जो हैं वो फौरी तौर पे आप करें और फौरी तौर पे उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएं। सिर्फ इतना बता दूं कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत जो है वो बड़ी अहम है और पाकिस्तान का जो मोहल्ले बकू है जहां पे पाकिस्तान का ऑफशोर इलाका है, वो ऐसा है कि एक तरफ तो ओमान है, ईरान है, एक तरफ मुंबई है। हर जगह से तेल के बहुत बड़े ज़खायर जो है वो निकल रहे हैं। यहाँ तक कि 2 अरब बैरल तेल जो है वो मुंबई से अभी तक जो है वो भारत निकाल चुका है। और इसी तरह से आप देखें, ओमान वो तेल की दौलत से माला माल है और उसी एरिया के अंदर ईरान है। और पाकिस्तान जो है निस्बतन एक ऐसी जगह पे मौजूद है जो नीचे है और यहाँ से बहाव तेल का ज्यादा होता है। तो नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान के जो मनसूबा साज हैं उनकी किस तरह की तरजीहात रही हैं कि पाकिस्तान ने 78 सालों में जो कुएं खोदे हैं ऑफशोर तेल की तलाश के लिए, उनकी तादाद 18 बनती है। यानी 4 साल के बाद एक कुआं जो है वो बनता है। और ये आप ये कह लीजिए कि शायद आलमी प्रेशर या बहुत सारे कौमी मफादात को दाव पे लगा देना, इस तरह की आप चीज कह सकते हैं इसको। दूसरी तरफ नॉर्वे है। नाज़रीन, नॉर्वे ने 1968 से लेकर अभी तक 5000 ऑफशोर कुएं जो हैं उन्होंने खोदे और तेल की दरियाफ्त की और इस वक्त खुशहाल तरीन ममालिक में उसका शुमार होता है। बिलाखिर नाज़रीन, देर आए दुरुस्त आज पाकिस्तान ने 58,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है ऑफशोर का, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में 23 जो कुएं हैं ऑफशोर ड्रिलिंग के लिए, 23 जो ब्लॉक्स हैं वहां पर खुदाई के लिए परमिट्स दे दिए, जिनमें इब्तदाई तौर पे नाज़रीन काफ़ी बड़ी तादाद में सरमायाकारी कंपनी इसकी जानिब से की जा रही है। लेकिन इसके बाद जो है ये तकरीबन $1 अरब तक जो है पहुंच सकती है। नाज़रीन, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे तेल जो है उसके खजाने मिल चुके हैं, लेकिन इससे पहले जो 2013 में ज़लज़ला आया था तो गवादर में जो जजीरा जो उभर कर सामने आया था, तो वो भी मेथियन गैस जो है उसकी मौजूदगी की वजह से वो जजीरा जो है वो उभर कर सामने आया था। इसी तरह से बहुत बड़ी तादाद में जो ज़खायर हैं वो मौजूद हैं। अब मकरान का जो साहिल है वो इस वक्त वहाँ पे जो एविडेंस मिल रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि ऑफशोर तेल जो समुंदर है यानी समुद्री जो इलाका है वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में तेल के और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो हर साल तकरीबन $20 अरब वो एनर्जी की मद में दरामद करता है। यानी दूसरे ममालिक से हम पेट्रोल और गैस जो है वो $20 अरब की मंगवाते हैं और जो पाकिस्तान में गैस वगैरह प्रोड्यूस हो रही है, तेल जो है वो पाकिस्तान में निकलता है, वो पाकिस्तान की ज़रूरत से बहुत कम है। अब आपको याद होगा कि एक्सन मोबिल जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में पाकिस्तान में आई, ऑफशोर ड्रिलिंग शुरू हुई, काफ़ी अच्छे एविडेंस और बहुत हमने लाइव उसकी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर की और इमरान खान ने भी कहा जी कि बड़ी खुशखबरी आने वाली है, लेकिन फिर कहा गया जी कुछ भी नहीं और उसको बंद कर दिया गया और कहा गया जी कि इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से या फिर कुछ और मामलात की वजह से उसको सील किया गया और उस एरिया में जो है वो नेवी को अपॉइंट कर दिया गया। अब नाज़रीन, ये जो बहुत बड़ा गेम चेंजर है, यानी आप अंदाजा लगाएं कि 23 ब्लॉक के ऊपर जो है वो काम शुरू होना और 78 सालों में सिर्फ 18 जो है वो कुएं खोदना, ये बदकिस्मती आप यूं समझ लीजिए
پاکستان کی رہی ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں یا جو ہمارے جتنے بھی کرتا دھرتا ہیں منصوبہ ساز ہیں انہوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا۔ اب آنے والے دنوں کے اندر بہت بڑی بڑی کامیابیاں جو ہیں وہ پاکستان کو ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اب پاکستان کو زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر پاکستان کا جہاں پہ اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے یا جس طرح ڈرامٹک انداز کے اندر پاکستان بڑی طاقتوں کے ساتھ ہم پلہ ہو کے کھڑا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان آج میں ایک انڈین لیفٹیننٹ جنرل تھا، اس کا ایک تجزیہ میں دیکھ رہا تھا، سابق فوج کے ان کے ایک کمانڈر تھے، ان کا ایک تجزیہ میں سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان ہے اس نے یہ جو ایران والی جنگ ہے اس میں سے یوں سمجھ لیجیے کہ رسی پھینک کے تو امریکہ کو نکالا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے یہ کہنا جی کہ آپ ابراہیم اکارڈ کو تسلیم کریں اور پاکستان کا وہیں کھڑے کھڑے دو ٹوک الفاظ میں بتا دینا جی کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، تو پاکستان نے آنکھیں دکھائی ہیں ان کو کہا خبردار، ایک تو ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں اور اوپر سے تم ہمارے اوپر پریشر ڈال دو تو ہم چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ تو پاکستان کو جو غیر معمولی اس وقت اہمیت مل رہی ہے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے اس دور کا آغاز ہو گیا ہے جس کے بارے میں اللہ کے ولیوں نے پریڈکشنز کی تھی، اس کے بارے میں حضرت اقبال نے کہا تھا کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آنے والے دن پاکستان کے انشاءاللہ روشن ہے، شاندار ہیں اور بڑے زبردست ہیں، اس کے اشارے ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت ناظرین پاکستان سے خوارج کا خاتمہ ہونا بھی شروع ہو چکا ہے، بہت بڑی تعداد میں پاکستان روزانہ کی بنیاد پہ خوارج کو جہنم حاصل کر رہا ہے۔ آج ناظرین ایک بہت بڑا کمانڈر جو ہے وہ دہشت گردوں کا بنو کا علاقہ بقا خیل، وہاں پر جہنم حاصل ہوا ہے، کمانڈو نام تھا اس کا، افغانستان سے اس کا تعلق تھا اور بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر معصوم شہریوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے اور آج اس کو جہنم حاصل کیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین دوسری طرف دو اہم ترین واقعات ہیں، ایک تو در آدم خیل کے علاقے کے اندر 6 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ناظرین میران شاہ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ 12 دہشت گرد وہاں پہ جہنم حاصل کیے گئے۔ تو آج مجموعی طور پہ پاکستان نے دہشت گردوں کی بڑی تعداد کو جہنم حاصل کیا ہے۔ اس وقت پاکستان کے گمنام ہیروز دشمن کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور افغانستان سے پاکستان میں آنے والے وہ تو مارے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو افغانستان کے اندر یہ ایک 2 دن سے ہم بات کر بھی رہے ہیں اور آپ کو بتا بھی رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ہے تو چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ افغان طالبان کہتے ہیں جی ہمارا بہت بڑا معاہدہ ہو گیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روس ایک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ معاہدہ کرے گا؟ باقاعدہ ممالک جو ہے عوامی نمائندہ حکومتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں۔ یہ ایک لالی پاپ ہے جو روس نے ان کو دیا اور انہیں کہا جی کہ اپنے لڑنے والے کرائے کے فوجی یہاں پہ بھیجو، کیونکہ جو افغانی ہیں وہ کرائے کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں ہر لحاظ سے۔ تو اب جو ہے وہ انہوں نے ڈنگے تو مارنا شروع کر دی ہیں، لیکن آنے والے دن جو ہیں وہ افغانستان کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ دہشت گردوں کے جتنے بھی ٹھکانے ہیں وہ ناظرین آنے والے دنوں کے اندر ہٹ کیے جائیں گے اور بڑے ہی زوردار طریقے سے، چاہے اندر سے ہٹ ہوں چاہے پاکستان کرے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو